बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझसे बचकर निकल गई हो इतना काफ़ी नहीं है। फिरोज़ खान ने अलीज़े फ़ातिमा को टका सा जवाब दे दिया है। कानूनी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फिरोज़ खान का मज़ीद एक पाई भी अपने बच्चों के लिए देने से साफ इनकार। ना घर, ना स्कूल, ना खाना, ना पीना, ना बच्चों के और कोई खर्चे, कुछ भी नहीं दूंगा। अगर गुजारा करना है तो 20,000 में करो, वरना आप जो है अपना इंतज़ाम खुद कर लें। इस वक्त जी कानूनी जंग इन्होंने लड़ना शुरू कर दी है, जो कि इंतहाई पीक पर पहुंच चुकी है। क्या आमिर लियाकत जो है वो उनकी दूसरी बीवी तूबा अनवर को कत्ल करना चाहते थे? आमिर लियाकत की वफात के बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है, एक नया शोशा छोड़ा गया है, एक ऐसी कहानी सुनाई गई है। अपने आप को नूर मुकद्दम से मिलाकर जो है वो बताया गया है कि जो कुछ नूर मुकद्दम के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। तूबा अनवर का बयान जो कि हकीकत खोल कर रख देगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि इस वक्त क्या मामला चल रहा है। और फिरोज़ खान और अलीज़े फ़ातिमा की अलैदगी और तलाक के बाद जो मामलात हैं वो इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि मीडिया पे आके इन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अलीज़े और फिरोज़ खान के दरमियान आपको पता है कि कानूनी जंग तो जारी ही है। अब सोशल मीडिया पर भी एक नई जंग शुरू हो चुकी है। अलीज़े ने फिरोज़ खान को एक लीगल नोटिस भिजवाया था और अब उस लीगल नोटिस का फिरोज़ खान की टीम की जानिब से जो है जवाब दे दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि अलीज़े ने जो नोटिस जमा करवाया था उसमें कहा गया था कि बच्चों के लिए उन्होंने घर का मुतालबा किया था कि बच्चे बाप के साथ रह रहे थे, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे और बच्चों का हक है कि वो उसी तरह से ज़िंदगी जिएं क्योंकि उनको उसी ज़िंदगी की आदत है। मेंटेनेंस के हवाले से कहा गया था कि मेंटेनेंस दी जाए और 1-1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया था क्योंकि बच्चों के स्कूल बच्चा जो है उनका स्कूल जाता है, उसकी फ़ीस, उसकी किताबें, हर चीज़ बहुत महंगी है। खाने पीने के हवाले से कहा कि बच्चों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जहेज़ के हवाले से उन्होंने कहा था कि हर हाल में वापस किया जाए और लॉकर की चाबी जिसके अंदर उनके जो सोने के जेवरात हैं वो रखे हुए थे वो फिरोज़ खान के पास है, तो उनसे मुतालबा किया गया था कि ये चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड की जाए। अब जवाब दिया गया है फिरोज़ खान की लीगल टीम की जानिब से। उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ भी अदा नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार, मैं कुछ नहीं दूंगा, इसी में गुजारा करें। अब फिरोज़ खान आपको पता है कि एक मिस्टीरियस किस्म की पर्सनैलिटी आजकल शो करवा रहे हैं लोग, उनको जो है वो सजल अली के साथ जोड़ रहे हैं कि जैसी सजल अली की तलाक होती है आहद रज़ा मीर के साथ, उसके बाद इन्होंने अपने घर में मामला ख़राब करना शुरू कर दिया। हालांकि देखा जाए अलीज़े के मुताबिक जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पहले दिन से मामला ख़राब हैं, लेकिन ये मामलात उस वक्त ज़्यादा ख़राब होते हैं जैसे ही सज्जल अली जो है वो सिंगल होती हैं, उनकी अलहदगी होती है आहद रज़ा मीर के साथ। आपको याद होगा कि सज्जल और ये दोनों फिरोज़ खान शादी करने वाले थे और मामला ख़राब होते हैं जब सज्जल जो है वो बॉलीवुड में कदम रखती है, फिल्म करती है, तो इनकी थोड़ी सी मारने पीटने की आदत है। जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि वो सज्जल पर भी जुल्म सितम करते थे, उनको डांटते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे और एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी के तौर पर उनके सामने आए थे जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी, जो उनके साथ चलना मुश्किल हो रहा था। अब अलीज़े ने भी वही इल्ज़ामात लगाए हैं जो सज्जल कह नहीं सकी, लेकिन सज्जल की वो सारी चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं कि एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी थी इनकी। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी 55,000 हक महर में दे चुका हूँ और 20-20 हज़ार बच्चों का मेंटेनेंस दे चुका हूँ, 20,000 से ज़्यादा में एक पाई नहीं दे पाऊँगा। अब अलीज़े जो हैं उनका कहना है कि बच्चे जो हैं वो 1-1 लाख रुपए की मेंटेनेंस चाहिए और ये लोग 20-20 हज़ार जो है इनकी लीगल टीम जो है दे रही है। अब लीगल टीम जो है नोटिस मिलने के बाद उनके वकील ने कहा कि जी हम कराची में ही आप रहती हैं, आपने लेट क्यों इसको भिजवाया? कुछ मसला हो गया था कि उन्होंने TCS के थ्रू भिजवाया था, वो लेट हो गया, नहीं मिल पाया। तो अब इनका कहना है कि हमने आपके मुतालिबात तो मान लेने थे लेकिन अब आपने नोटिस हमें बहुत देर से पहुँचाया है तो अब हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। अलीज़े का कहना है कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों का हक है, उनको मिलना चाहिए। अब आगे आगे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप किस तरह से कानूनी जंग तो चल रही है। सोशल मीडिया पर जो है इस हद तक गंदगी मचाई जा रही है और अपने घर के मामलात ये बीच चौराहे में लाकर जब फोड़ते हैं तो फिर मामला जो है वो लोगों ने तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई। ये मामला है और ये केस शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हर गुजरते दिन के साथ जो है इनकी कानूनी जंग जो है वो बढ़ती जा रही है। फिरोज़ खान ने भी कह दिया कि अब मैं किसी सूरत जो है नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने जो मेरे साथ करना था कर लिया, अब जो है वो तुम्हें कानून के ज़रिए जो है मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ किया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जी नूर मुकद्दम से अपने आप को मिलाया है। किससे मिलाया है? आमिर लियाकत की दूसरी बीवी तूबा अनवर ने। तूबा अनवर वो है कि आमिर लियाकत से जब उनकी तलाक होती है तो उसके बाद वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती, बहुत सारी बातें आमिर लियाकत साहब ने बोली कि जी तूबा ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो इस तरह है, मुख्तलिफ लोगों के साथ उनको जोड़ा, आदमियों के साथ जोड़ा, लेकिन
طوبہ بالکل خاموش رہی, انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. عامر لیاقت کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے, لیکن طوبہ انور جو ہے انہوں نے اس کو کبھی یاد نہیں کیا, ان کے لیے کبھی برے الفاظ نہیں اپنائے. جب ان کی وفات ہوتی ہے تب بھی جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ہی ان کو یاد کرتی ہیں. بڑے عرصے سے خاموش رہنے والی طوبہ اچانک سے جو ہے وہ کچھ بول دیتی ہیں جس کے بارے میں لوگ بہت پہلے سننا چاہتے تھے, لیکن اب عامر لیاقت نہیں ہے تو لوگوں کے لیے بڑی شاکنگ سچویشن ہے. اچھا جی, طوبہ نے پہلی بار کچھ انکشافات کیے ہیں اور پہلی بار عامر لیاقت جو ہے ان کے حوالے سے اور اپنی نجی زندگی کے حوالے سے انہوں نے دنیا کے سامنے کھل کے کہانی سنائی ہے. بی بی سی کو ایک تازہ ترین انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی خواتین کے حوالے سے کچھ تشدد خواتین پہ ہوتا ہے, اس پہ بات ہو رہی تھی. تو طوبہ کہتی ہیں کہ میں خود بھی اس پورے فیز سے گزر چکی ہوں. جو نور مقدم کے ساتھ ہوا تقریباً وہی میرے ساتھ روز ہوتا ہے. نور مقدم آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کو بہت ہی بہیمانہ انداز میں سرطن سے جدا کر کے مار پیٹ کے ایک اذیت ناک زندگی وہ بیچاری کو جینے پہ مجبور کر رہا تھا ظاہر جعفر. تو انہوں نے اپنا موازنہ جو ہے ان کے ساتھ کیا کہ نور مقدم کے ساتھ جو سب کچھ ہو رہا تھا, مجھے ڈر تھا کہ میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو سکتا تھا, مجھے بھی اس طرح سے مارا جا سکتا تھا. یعنی کہ وہ عامر لیاقت پر جو ان کے شوہر تھے ان پر جو ہے وہ تشدد کرنے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ ان پر تشدد کیا کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ جب نور مقدم کا واقعہ سامنے آیا تب میں جو زندگی جی رہی تھی وہ بہت تکلیف دہ زندگی تھی. میں نور سے کبھی بھی نہیں ملی, میں اس کو نہیں جانتی, لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا تھا, جو درد وہ سہ رہی تھی, وہ ہر چیز میں خود محسوس کر سکتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ بھی سب کچھ ہوا ہے. وہ کہتی ہیں اپنی تمام زندگی جو میں نے اس فیز سے گزاری ہے, میں تمام چیزوں کا سامنا کر چکی ہوں. میں ساری باتیں یہاں پہ نہیں کر سکتی, میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی. اب وہ اپنے انداز میں بتا رہی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سب کو پتہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب نے, اللہ ان کو بخشے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, آمین ثم آمین. لیکن بڑی کنٹروورشل ان کی زندگی تھی, کنٹروورسیز کا شکار تھے. ان کی تیسری بیوی نے جتنا گندا کیا تھا تو طوبہ نے ایسا نہیں کیا, نہ پہلی بیوی نے کیا. لیکن معاملات یہ تھے کہ طوبہ کنارہ کش ہو چکی تھی. لیکن جی اب آ جاتی ہے متھیرا. آپ کو پتہ ہے متھیرا کا کام کیا ہے؟ متھیرا کا کام ہے شہرت حاصل کرنا, اور شہرت کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں, کسی کے معاملے میں بھی بلا وجہ کود جاتی ہیں. تو متھیرا آ جاتی ہیں سامنے اور آ کے وہ کہتی ہیں کہ اپنا رد عمل دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی عامر بھائی نے طوبہ تمہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھنے میں مدد کی, تم ان کے احسانات بھول چکی ہو, تم کتنی احسان فراموش ہو. اس سے صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے طوبہ جو ہے وہ اب انٹرویوز دے رہی ہے. تمہیں انٹرویو دینا بند کرنا چاہیے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عامر بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے, تم ان کو گندا کرنے کی کیوں کوشش کر رہی ہو. انہوں نے طوبہ کو مشورہ دیا کہ مرحوم لوگوں کو معاف کرنا اور ان کی عزت کرنا سیکھیں. کافی تنقید کی ہے طوبہ پر متھیرا کی جانب سے. انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں نے وضاحت کے لیے کال بھی کی, لیکن انہوں نے میری کال ریسیو نہیں کی, تو مجھے سوشل میڈیا پہ سب کچھ لکھنا پڑا ہے. تو متھیرا جو ہے وہ کیا محاورہ ہے کہ کسی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, تو کوئی بات کہیں سے کر رہا ہوتا ہے, متھیرا جو ہے اس کو رنگ دینے کے لیے بیچ میں ایسے کودتی ہیں, پبلسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی بار انٹرویو دیا جی انہوں نے طلاق کے بعد, عامر لیاقت کی وفات کے بعد بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ میرے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو نور مقدم کے ساتھ ہوا, میں بھی نور مقدم ہو سکتی تھی.